Sayyidina Maulana wa ala sayyidina Muhammad. Wafil hadis, dan itu di dalam hadis. La tasubbu, adapun ada hadis la tasubbu. Hadis ini menjadi khabar muqaddam, la tasubbu itu menjadi muqaddam. Wafil hadis, dan itu di dalam hadis la tasubbu, adapun ada hadis la tasubbu. La tasubbu, kalian jangan mencaci maki ashabi kepada sahabat-sahabatku seperti orang Syiah. Enggak benar itu. La tasubbu, kalian jangan mencaci maki seperti orang-orang Syiah. Dalilnya cinta ahlul bait tapi kelewatan. La tasubbu, kalian jangan mencaci maki ashabi pada sahabat-sahabatku itu orang Syiah. Walladzi, maka demi Tuhan, nafsi yang mana ada nyawaku biadihi, itu ada di tangannya Allah. Walladzi, maka demi Tuhan, demi zat nafsi yang mana adapun jiwaku biadi, itu ada tangannya. Alladzi law anfaqo, andikan menginfakkan ahadu, salah satu kalian minat tabi'in. Law anfaqo, andikan menginfakkan ahaduhum, salah satu kalian minat tabi'in, mithla Uhudin kepada sesama gunung Uhud, zahaban, keadaan berupa emas. Lo anfaqo, andikan menginfakkan ahadum, salah satu di antara kalian ay minat tabi'in, mithla Uhudin, kepada sesamanya gunung Uhud, zahaban, keadaan berupa emas, ma balagho, maka tidak akan mencapai ialah mithla Uhudin mudda ahadihim, kepada satu mudnya salah satu dari mata ashabi. Mud itu 6 on atau 7 on. Jadi kan ada orang tabi'in menginfakkan segunung Uhud emas, itu enggak sampai pahalanya sahabat menginfakkan satu mud 7 on. Ma balagha, maka tidak akan mencapai ialah mithla Uhudin zahaban mudda ahadihim, kepada satu mud dari salah satunya ashabi, bahkan wala nasifahu, dan tidak mencapai separohnya mudda ahadihim. Wala nasifahu, tidak mencapai separoh daripada mudda ahad. Wal khitab, nun khitab itu la tasubbu ahadukum itu. Wal khitab, nun khitab li ghairi sahabah, itu kepada selain sahabat, ay minat tabi'in. Fardu istihdarihim, dengan mengira-ngira hadirnya ghairi sahabah, wa taqdirihim, dan mengira-ngira ghairi sahabah hadirina, keadaan pada hadir. Wal khitab, mun khitab la tasubbu ahadukum bi ghairi sahabah, itu untuk selain sahabat. Bi fardhu istihdarihim, lan mengira-ngira hadirnya ghairi sahabah, wa taqdirihim, dan mengira-ngirakan ghairi sahabah hadirin, keadaan hadir. Waqala, kata Ibnu Athaillah, Ibnu Athaillah punya hikam, hasbama, membilang-bilang keterangan nakola yang nukil anhu daripada atau at-Taj as-Subuki, Imam Tajuddin as-Subuki. Tajuddin as-Subuki itu Tajuddin anak, dua-duanya itu mujtahid semua. Abahnya namanya Taqiyuddin as-Subuki, bapaknya. Anak ini Tajuddin as-Subuki, dua-duanya itu madzhab itu mujtahid semua. Taqiyuddin as-Subuki, abahnya dan mustahid. Anak ini Tajuddin as-Subuki dan mustahid. Hasbah, membilang-bilang keterangan nakol yang menukil pada ma anhu dari Ibnu Atha at-Taj Subuki, Tajuddin as-Subuki, yang punya Tabaqatus Syariah,
tebal-tebal. Dari zaman ke zaman, itu tebal. At-Taj Subuhi, Tajuddin As-Subuhi minal mustahid. Inna Nabi sunya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berada lahu itu bagi Nabi tajalliyatun, ialah beberapa tajalliyat, penampakan, pemunculan. Inna Nabi sunya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu berada lahu itu bagi Nabi tajalliyatun, ialah beberapa pemunculan, penampakan. Yaro yang melihat jalan Nabi fi ba'dhiha dalam sebagian tajalliyat sayra ummatihi, kepada berikut umat kanjeng Nabi al-atina yang bakal datang ba'dahu, kepada sesudahnya kan. Yaro melihat jalan kanjeng Nabi, Yaro melihat jalan kanjeng Nabi fi ba'dhiha dalam sebagian tajalliyat, lihat sair ummatihi, kepada berikut umatnya kanjeng Nabi al-atinya yang bakal datang pada usia kanjeng Nabi. Banyak ulama berkata kanjeng Nabi lah kepada umat sayra umat. Banyak ulama berkata lah bagi Rasulullah ini Nabi lah kepada sayra ummatihi, kepada sayra ummatihi. Jadi Syiah ini kalau dipikir itu orang-orang bengkok, ya kecuali Syiah Syedia. Sayyidina Husain terbunuh karena orang Syiah. Orang Syiah di Irak kirim surat. Sayyidina Husain datang ke Irak mau dibeat. Sampai di Irak dikepung oleh orang-orang Bani Umayyah. Orang Syiahnya begitu. Jebak kan? Di luar situ kurang ajar. Sayyidina Husain dikirimi surat ke di Madinah agar datang ke Irak. Jadi Karbala itu sampai di sana sih Husain dikepung oleh orang-orang Bani Umayyah. Dan orang Syiah yang kirim suratnya ini. Wah, ini suratnya ini. Hanya matilah. Ini itu kan masuk jebakan orang Syiah. Orang Syiah itu orang Yahudi, orang kafir, orang Majusi, benci kepada tetap tidak. Lihat si Azedia, Syiah Rafidhah, si Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Zaid. Ini kira-kira 15.000 perang dengan Khalifah. Dan sudah di dekat musuh si Syiah ini mensyaratkan kami akan membela kau Zaid dengan syarat kau tidak mengakui Abu Bakar Umar sebagai khalifah. Ya, kata Zaid, enggak. Ini Abu Bakar Umar itu atas ijma' sahabat kok. Ya sih, ya itu khalifah, saya juga cinta. Loh, akhirnya mereka pergi, ditinggalin, jebakan. Saya terbunuh. Tuh siapa apa ini? Kurang ajar. Makanya, ya silakan kamu. Antum ar-Rafidhah, kamu yang membuang kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau saya enggak, bal ana atawallahu, saya mencintai saya itu bunuh. Termasuk Khomeini itu keturunan Zaid ini. Termasuk Murtado Zubaidi keturunan Zaid ini. Zaid Ali dalam itu anaknya 6. Katanya Muhammad Al-Baqir. Jadi katanya Zaid itu orang yang cakep, ganteng, sempurna lah. Makanya jasadnya itu digantung. Di mana? 4 tahun jasadnya digantung 4 tahun. Dicopot kemaluannya, sarungnya, tumbuhlah rambut. Ada orang mimpi Sayyidah Fatimah di bawah teraliskan. Syiah itu orang-orang Majusi, sudah cinta
baik. Nah, Syiah yang menghukumi kafir kepada Abu Bakar dan Umar, jadi Syiah ini kafir, murtad. Syiah yang mengatakan Ali Tuhan, Ali adalah ilah, Syiah Sabaiyah, ini juga kafir. Kafir ini. Wa yaqulu, berkata ialah baginda Nabi lahum kepada saira ummatihi, la tasubbu, kalian jangan mencaci maki ashabi kepada sahabat-sahabat. Wa yaqulu, bersabda ialah baginda Rasulullah kepada saira ummatihi, la tasubbu, kalian jangan mencaci maki ashabi dan sahabat-sahabat. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita ini insyaallah min ahli sunnah wal jamaah. Nah, lingkaran 72 golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, banyak sekali yang akhirnya murtad, keluar dari Islam. Lantas suku kalian jangan mencaci maki ashabi pada sahabat. Kalau anfaqah, maka dengan infak ahadukum, ialah salah satu kalian tabi'in, kalian saira ummatihi, mithla Uhudin, kepada sesamanya gunung Uhud, dahaban, keadaan berupa emas, ma balagha, maka tidak sampai ialah mithla Uhudin dahaban, ma balagha, maka tidak sampai ialah mithla Uhudin dahaban, mudda ahadihim, pada satu mud 7 on daripada salah satunya ashabi. Sahabat infak 7 on gandum, kita infak segedang emas itu nggak sampai. Kayak apa? Beratnya pahala sahabat. Ya. Cinta ini melampaui batas dalam cinta, yang akhirnya adalah sesat. Ada golongan nasibah. Nasibah itu cinta pada sahabat, tapi cinta pada ahli bait. Betapa besar pengaruh ahli bait di dunia ini. Dalam hadis lain itu ahli bait bersabda, ahli bait adalah perahunya Nabi Nuh. Walau anfaqa, mengadakan infak ahadukum, ila salah satu kalian, wahai para tabi'in, wahai saira ummatihi, mithla Uhudin, kepada sesama gunung Uhud, dahaban, apanya berupa emas, ma balagha, maka tidak sampai ialah mithla Uhudin dahaban, mudda adim, pada mudnya 7 on salah satunya ashabi, bahkan wala nasifahu, dan tidak sampai separuhnya mudda. Wabila Syekh Tajuddin As-Subuki, dan sebelum Syekh Tajuddin As-Subuki minhu dari Ibnu Athaillah, daripada Imam Ibnu Athaillah yang punya hikam. Hadzal jawab wa qabla Syekh Tajuddin, dan itu sebelum Syekh Tajuddin As-Subuki, minhu dari Ibnu Athaillah. Hadzal jawab, adapun ini jawab. Qailan berkata, ialah Qailan berkata, inna Syekh Tajuddin bin Athaillah, Tajuddin bin Athaillah sama ada, karena beradalah Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mutakallim sufiyah, itu
mutakallimnya orang-orang sufi yang punya hikam, punya tanwir, punya latiful minan di aslihi di dalam masanya Imam Athaillah Ibni Athaillah. Hikam ini masyhur sampai sekarang. Dengan Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah, Syekh Tajuddin yang punya hikam. Karena itu berada Ibnu Athaillah mutakallim as-sufiyah, itu mutakallimnya orang sufi. Fi asrihi di dalam masanya Imam Ibnu Athaillah. Wajib menjawab Al-Jalalul Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli yang punya kitab Mahalli 4 jilid. Wajib menjawab Jalaluddin Al-Mahalli yang punya kitab Al-Mahalli fi syarhi Jamil Jawami', dalam syarah Jamil Jawami'. Fi mabhathil kabair, di dalam membahas beberapa dosa besar. Fi mabhathil kabair, dalam membahas dosa besar. Bi annal khitab, sungguhnya khitab lis sahabat, itu sahabat as-sadiri yang keluar minhum dari sahabat, as-sabbu ialah mencaci maki. Sahabat yang Islamnya belakangan mencaci maki sahabat yang Islamnya duluan. Sahabat yang masuk Islamnya belakangan mencaci maki sahabat yang Islamnya lebih dulu. Di anal khitab, sunya khitab la tasubbu ahadukum di sahabat, itu sahabat as-sadiri yang keluar minum dari sahabat, as-sabbu ialah mencaci maki sahabat yang lebih dulu. Tanzilan, karena menempatkan lahum kepada sahabat manzilata ghairi sahabi, kepada tempatnya yang bukan sahabat. Min haitsu suduri sabab, dari sekiranya keluarnya sabab minhum daripada sahabat. Wastadalla, dan mencari dalil yang Imam Jalaluddin Al-Mahalli lahu kepada khitab. Wastadalla, dan mencari dalil yang Imam Jalaluddin Al-Mahalli lahu pada khitab biqali Abi Sa'id Al-Khudri, dengan katakan suami Sa'id Al-Khudri anhu. Ini karena berada baina Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid ini kan Islam belakangan ini. Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf Al-Zuhri ini kan Islam lebih dulu. Radhiyallahu syai'un, ada pun sesuatu perselisihan. Karena berada baina Khalid bin Walid, itu dan Khalid bin Walid yang Islamnya belakangan. Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf Islam lebih dulu. Anhuma syai'un, suatu pertentangan. Wasabba, maka mencaci kepada Abdurrahman bin Auf Khalid ila Khalid, sahabat yang Islamnya belakangan mencaci pada sahabat yang lebih dulu. Wasabba, maka mencaci kepada Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Bin Auf itu keturunan dari Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihri. Abdurrahman itu satu suku dengan Sayyidah Aminah, ibunya Kanjeng Nabi. Itu daripada Zuhrah bin Kilab. Fasabba, maka mencaci pada Abdurrahman bin Auf supaya Khalid ialah Khalid. Fabalagha, maka sampai dalika ialah sabbahu Khalid an-nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha, maka sampai dalika ialah sabbahu Khalidun an-nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi lahu kepada Khalid, la tasubbu ashabi. Fabalagha, maka sampai dalika ila sabahu Khalidun
An-Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bersabda Nabi lahu pada Khalid, la tasubbu ashab. Sebab kalian jangan mencaci maki wahai sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, ashab pada sahabat-sahabat itu yang lebih dulu masuk Islam. Wahidah dan diambil min hadal hadis fadlus sahabah ialah utamanya sahabat qadibatan secara seluruh ala jami'an seluruh orang adahum yang selain sahabat. Wahidah dan diambil min hadal hadis fadlus sahabah ialah utamanya para sahabat qadibatan seluruhnya ala jami'an atas seluruh orang adahum yang selain sahabat. Wasyhadu dan menjadi saksi lahu pada fadlus sahabah alaman ala jami'an adahum. Wasyhadu dan menjadi saksi lahu kepada fadlus sahabah qadibatan ala jami'an adahum. Hadithu ialah hadith innallaha faddala ashabi ala sayyidil alamin suwan nabiyyin wal mursalin. Innallaha sunya Allah faddala itu mengutamakan ialah Allah. Innallaha sunya Allah faddala mengutamakan ialah Allah ashabi kepada sahabat-sahabatku ala sayyidil alamin atas seluruhnya orang-orang alam semua suwan nabiin yang selain para nabi wal mursalin dan para mursalin. Wa fi dalam hadis innallaha faddala ashabi. Wa fi dan itu di dalam hadis innallaha faddala ashabi dalilun adapun ada dalil ala anna sahabi bahwasanya sahabi ghairul maftuhi alaih yang belum futuh. Sahabat itu ada yang belum futuh. Afdalu itu lebih utama minal qutbi daripada wali kutub al maftuh alaih yang sudah futuh min ghairi sahabat. Itu sahabat yang belum futuh banyak. Yang belum putus sekedar iman Islam aja. Tapi sahabat ini afdalu minal qutbi al-maftuh alaihi min ghairi sahabat. Ala anna sahabi aslinya sahabi ghairul maftuh alaih yang belum futuh afdalu itu lebih utama minal qutbi daripada wali kutub al-maftuh alaih yang sudah futuh min ghairi sahabat dari selain sahabat. Kama suila Allah.